drama queen. Drama queen. Oke. Buat gue kerja tuh gak boleh baper. Junior tim gue bisa ngomong kayak, iya tapi kan cuma tugasnya presentasi doang. Kan yang ngerjain dirty worknya gue. Tapi kan 10 tahun yang lalu gue itu lo. Yes, exactly. Untuk orang Indonesia in general tuh FOMO, pengen kaya cepet, pengen kaya tapi gak mau capek, gak mau susah. The mindset of investing tuh kayaknya belum se-mature negara-negara Iya. lain lah. Nah kok gue merasa malah bikin makin uneven. Buat orang-orang yang gokil man, Ya. yang into it, Iya. leap and bound. Tapi kalau lo gak into it, lo ketinggalan jauh man. Yes. Iya benar. Oke, gini, geng, ya kan. Some people itu sell products, ya Ya. kan. Tapi our guest today itu dia jualannya trust. Asik. Ya kan. Gimana caranya bisa bikin orang percaya, merasakan akan something itu in a single line, bro, ya kan. Itu tuh art. Ya. Kan? Nah, abis itu geser juga ada hospitality misalnya, ya kan. Di situ gimana bisa bikin orang feel something the moment they walk in a room. Mantap. Asik. Nah ini yang gokilnya. Sekarang he does both at the same time, right? Crazy, ya kan? Yang dulu satu ini dua-duanya berbarengan lagi. Untuk salah satu platform fintech terbesar, right? Sekarang dia itu ada di serve sebagai VP of Marketing at Peluang. Ladies and gentlemen, please help me welcome to the program Yosua ya, Yos Tanu Wirya. Hello everyone. Hi, Yos. Yos, welcome. Halo. Aduh, Thank you for having luar me. biasa. Lo kan pengalaman panjang nih ya. Pasti banyak cerita-cerita yang seru-seru gitu kan. Nah, kita ngomongin marketing in general ya. Kita nggak perlu spesifik lah to the role, tapi in general lah. Menurut lo sekarang nih ya, kita di dunia kita sekarang ini, apa sih the biggest challenge menurut lo? Jadi interestingly ya, sebelum gue datang ke hari ini, gue nggak tahu kenapa di minggu ini gue ketemu satu bacaan. Oke. Itu ada istilah baru di marketing namanya democratized virality. Asik. Gitu. Asik. Kenapa? Democratized Kenapa virality. democratized virality? Karena sekarang dengan platform yang kayak TikTok yang bisa menelurkan jutaan micro influencer yang dikit-dikit semua orang gampang kayak FYP. FYP. Dan ini kejadian bener-bener langsung salah satu di tim member gue di kantor gue sekarang, followernya di TikTok tuh cuma 10.000. Tapi guess how many engagements di akun itu? 2,8 million. juta. Dan dia itu langsung iklan di TikTok dan di Instagram dia, open invitation for brands buat collaborate. Wow. Itu menurut gue sebuah changing of the social media and the whole communication landscape. Di saat kalau kita backtrack ke zaman dulu banget ya, a brand mau communicate kan they really need to work with very proper media outlet, right? Yep. Gitu kan, kayak papers, TV, radio and everything. Then kita moving on to 2.0 dan di situ baru mulai digital .com dan lain-lain. Now it becomes even crazier. Jadi kayak kalau kayak sekarang kita ngelihat kayak brand kita mau bikin communication itu nggak cukup cuma tofu, mofu, bofu. Sure. In between itu layernya tuh makin banyak gitu loh. Nah di moment democratize virality ini, what I saw adalah consideration itu sama clutter, kayak cutting through the clutters itu becomes very important. Karena di saat semua brand itu bisa jualan produk yang sama, bisa jualan proposition yang sama, bisa jual exactly the same item, then what matters adalah differentiation. Gitu kan, itu satu. Dan yang kedua, the reason to use and reason to believe-nya itu. Nah, jadi menurut gue sekarang tuh kita udah mainnya di kolam itu gitu. Jadi kayak it's not enough for brand to just be known. Yes, bener, I'm not kayak I'm not belittling the effort kalau kayak marketer masih bilang kayak harus masih tetap kejar impression, tetap harus kejar healthy CPM dan segala macam. I'm not saying they're wrong, but what I'm trying to say adalah bagaimana eventually, karena shareholder itu cuma taunya revenue.
Unfortunately ya, At the end gitu. of the Jadi day, at the end of the day mereka cuma taunya revenue. Jadi bagaimana kita sebagai marketer harus pinter bahwa creating that very strong attribution yang memang kayak semuanya itu bisa translated finally into end business, dan itu bener-bener the game of consideration, the game of reason to believe, the reason to try, reason to nengok gitu. Nah itu problem menurut gue terbesar. Gitu. Dan attention span customer kita makin lama makin pendek. Sorry to say ya. Parah. Maksudnya kayak oke, kita berharap pakai satu influencer atau mega KOL A, dia mungkin bikin rame 1 minggu atau 3 hari, after that does that mean like your bottom funnel organic install will go up for the next 2 weeks for example? Misalnya. Apakah ada sustainable growth setelah itu? Not necessarily. Exactly. Gitu. Jadi I think this is the kind of I don't want to generalize things, tapi menurut gue ini yang kalau kita punya title marketing, pasti kita doesn't matter mau di industrinya apa, mau di bisnisnya apa, mau di stage company-nya seperti apa, mau dia brand baru atau brand lama, I think we all grapple with this. Leading to that, right? Gue wondering deh, tadi kan sempat di-mention Yos nih udah di beberapa industri, hospitality, now in fintech. Tapi what is one marketing principle or marketing theory that works? Di hospitality, and now you're in fintech. Do you think is there any one marketing principle that still works in all of those industry? KYC. Oke. Know Okay. your I like it. customer. Okay. I like it. Okay. Itu benar-benar penting banget ya, karena having spent 15 years in marketing, yang gue merasa satu suka kejadian adalah brand atau company tuh suka bikin something yang sebenarnya tidak address anybody's problem. Okay. Jadi they're just creating something for the sake of Noise. for creating example, something atau gitu. mereka creating something for The sake of something. the sake of something, atau mungkin ada kebutuhan yang memang Banyak sebenarnya lagi gitu. gak rooted dari kebutuhan From solving customer. the problem. Nah, setelah semua bandwidth diarahkan, tim produk turun, tim ini turun, semua bikin, kita spend millions of dollars, ternyata conversionnya atau resultnya nggak bagus. Dan yang disalahin marketingnya. Dibilangnya kok marketingnya nggak bisa promosi, kok marketingnya nggak bisa do anything ya. Tapi sebenarnya kan to be honest, pertanyaan pertamanya fundamentally kayak, do my customers really need this at the first place gitu. Memang selalu ada kayak point of view lain. Kadang-kadang kalau if you guys have been in marketing for quite some time, ada saying yang bilang begini kan, kayak customers most of the time they don't know what they want. Yes, it's true to certain extent, tapi zaman sekarang sorry ya, customer itu udah become way more advanced dengan sekian banyak availability barang dan services option. They're getting a lot kayak much more kayak lebih precise. Mereka milih something yang benar-benar bisa, gue maunya ini, I know exactly what I want gitu. Atau mungkin kayak yes, maybe at one point gue perlu compare ABC, tapi ya kurang lebih udah ada kotaknya gitu loh. Nggak yang kayak orang blatantly just like kayak cuma searching around, browsing around gitu kan. Jadi bagaimana caranya kita satu menginterject momen itu, di mana di saat dia mulai discovery dan segala macam, kita either ada di situ becoming the answer, or kita harus creating that curiosity, atau istilah kalau bahasa LLM sekarang creating that prompting kan. Even from that moment of prompting alone aja lu udah ada di situ. Yes. Their first thoughts, their first wave of thoughts lu udah di situ. Gitu. Jadi menurut gue ini game yang menurut gue sekarang sulit sekali sih, dengan sekian banyak media touch point, dengan sekian banyak channel yang bukan cuma kita ngomongin official channel ya, tapi kayak everybody, all of these micro influencers ada di situ, dan sekarang TikTok aja jadi search engine kan gitu. Jadi kayak kayak we only have 24 hours a day man. Gitu. I mean let's face it. Jadi kayak this is a game of scale and outsmarting the technology and outsmarting the competition. Gue pengen dig a bit deeper nih, karena menarik banget menurut gue. By the way, buat yang dengerin di luar sana, KYC ini bukan know your customer dalam arti live. This is about how marketers should actually know, or brands lah ya, should actually know who they are talking to. Exactly. Kalau enggak nyambung. Exactly. Nah, yang gue pengen tanya nih, usually apakah itu menjadi tugas marketer untuk ngedefine that
segmen atau siapa sih personanya gitu, atau should be coming from a business perspective atau should actually coming from a product. Gue punya a bit of reason dari plan ini. Biasanya yang shape siapa? Yang Nah, nge-define maksud gue. Menurut gue marketing nggak bisa kerja sendiri gitu. Jadi marketing harus duduk bareng karena for example ya, kalau misalnya company ini masih let's say founder led, it's always better to have a sit down with the founders. Karena founders biasanya punya visi kan, mereka punya Very vision, specific ya. very specific vision, kayak kenapa mereka mendirikan perusahaan ini at the first place for example. Then it's always better to talk gitu. Nah kenapa? Karena kadang-kadang founder juga dapat informasi dari shareholder yang mungkin kayak mereka lebih tahu kondisi makro, situasi kayak gitu-gitu. Nah tapi di satu sisi tugasnya marketer adalah kayak oke, semua yang ngawang di atas sana bawa turun dong ke bumi. Karena at the end of the day you're speaking to the common people gitu. You have to really look at the data. You really need to see what the trend. You really need to see what's happening gitu kan. Jadi menurut gue proses ini tuh harus multi department atau multi divisi gitu. Jadi kayak ada consumer insight atau consumer survey, lalu mungkin ada revenue ops juga ada di situ, tim bisnis juga ada di situ, tim produk yang mungkin dia benchmarking juga mesti ada di situ. Then we create a war room. Then ya udah debat kusir deh di situ sampai kita semua clear bahwa siapa yang mau kita tuju gitu. Dan unfortunately and probably fortunately kadang-kadang nggak cuma satu segmen ya. Kadang-kadang kan company itu atau satu brand itu bisa kayak multi layer and I think it's fine. Gitu itu jadi yang kadang-kadang mungkin marketer baru juga suka kebelit di situ kayak mereka cuma percaya brand itu cuma boleh punya satu persona customer gitu, nggak boleh yang lain. Which is inaccurate. Well, that's inaccurate gitu. Karena kayak kalau satu produk, misal contoh, gue nggak tahu lah, misal kayak margarin ini otak gue, kayak I mean I don't know ya, mesti kayak margarin. Kenapa di otak gue ada margarin? Harus batu as. Nah, margarin kan. Margarin. Cuma kayak gue yang misal kayak gue single nggak married, tapi gue kantoran gue pakai. Tapi ada mungkin nyokap gue di rumah udah punya cucu, dia juga pakai. Itu kan bukan artinya customer profile cuma gue. Gitu. Jadi kayak I think this kind of thing itu memang keeps on evolving and that's why we need to have more and more alignment every day karena mungkin kayak marketing dan market condition ya keeps on changing, keep on evolving. Karena nggak mungkin sebuah produk dibuat tanpa ada tujuan, the problem that they will like to solve kan. Untuk siapanya nggak mungkin kan. At least not in ideal situation. Maksudnya kalau lu bikin produk without trying to solve problems ya most likely kan lu gagal anyway. Ngapain gitu kan? And for marketer to understand that supaya mereka tahu orangnya siapa nih, so they can actually communicate in their language gitu kan. Exactly. Dan mungkin bisa jadi tugas marketer men-stop sebelum things get too far. Gitu kan. Maksudnya kayak kadang-kadang little bit juga jangan terlalu wild gitu Exactly. Kadang-kadang kan semua orang boleh punya tesis ya. Maksudnya semua orang boleh punya pemikiran, hipotesa dan segala macam. Tapi kan all of this needs to be aligned with kayak hard facts. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak better kita dicerca di meeting room kecil daripada udah ke social media jadi udah jadi produk. Dia rujak habis kan kayak doesn't make sense. Gue penasaran. You've been doing it a long time, right? Yeah. Does it get easier? KYC. No. Okay. No and yes. Jadi gimana ya bilangnya? Yes in a sense kita sekarang makin banyak digital footprints. We get to understand people in multi different layers. Tapi yang gue takutin adalah jadi kayak data junkie ya. What we don't want marketer to become juga jadi data junkie yang kayak just believe in whatever data you present, tapi nuansnya tuh nggak ngerti gitu. Itu yang gue takutin dari generasi sekarang juga ya. Karena kita mungkin kalau gue, I came from generasi dimana kayak masih penting FGD. Sure. Gitu. I went through that phase gitu kan. Sebelum kita mau launching TVC, I remember at the time FGD ke 20 orang, semua storyboardnya dipasang and then kayak try to get their feedback kayak gitu. Jadi kayak I went from a very traditional place, tapi sekarang I become much more digital. Nah jadi kalau sekarang mungkin yes kita lebih gampang research, kita lebih gampang dapat data, kita lebih gampang dapat a sense of things, tapi juga jangan sampai terperangkap thinking kayak that's the only truth. Gitu karena with marketing I think lu mesti selalu punya room for error, room for experimentation, room for what if.
Yeah. room for di luar itulah. Any maybe tips and tricks yang lu bisa share in terms of navigating gitu. Pas lu try to figure out customer journey gitu. Yeah. Apa sih yang biasanya lu lakukan lah? Sebenarnya ada 2 ya menurut gue. Jadi kalau satu, ini sekarang kita ngomongin from a rule of thumb perspective. Ya. Biasanya kan ada 3 attribution ya. First touch, last touch, atau multi touch. Nah itu terserah, nggak ada bener, nggak ada salah. Ya. Itu cocok-cocokan aja. Ada orang yang percayanya kayak oke, pokoknya channel terakhir yang disentuh itu berarti kayak the most valuable, Critical. tapi critical karena itu bener point of conversion gitu kan. Tapi ada juga yang percaya kayak kalau first touch itu yang bener dong, karena kan itu berarti kemampuan channel itu untuk Noel. Iya. Berarti itu penting karena boro-boro dia mau convert, dibikin Noel dulu dong gitu kan. Nah tapi ada juga yang percaya kayak enggak dong, mesti multi touch karena setiap channel punya bobotnya, weightage masing-masing. Ya itu kepercayaan dan keyakinan masing-masing menurut gua. Nah, Menurut keyakinan menurut masing-masing. keyakinan Yes. masing-masing. Nah itu rule of thumb pertama. Rule of thumb kedua menurut gue sering-sering cek sosial media dan menurut gue penting untuk aware apa yang customer tuh ngomong, kayak give feedback to us gitu. Karena most of the time is genuine lah. Kayak gitu. I mean forget about buzzer dan maksudnya forget about competitors buzzer, army dan segala macam ya. I mean forget about it lah. Kita bisa punya cara untuk distill itu kan. Cuma most of the time what consumers are shouting to us atau writing to us on social atau review platform kayak gitu tuh most of the time is true. Karena kita berkaca sebagai kita aja sebagai customer ya. Kita kalau mau capek-capek ngasih review ya, kecuali kalau di restoran kan kadang-kadang suka dikasih complimentary dish yang mau ngomong apa lah ya Discount. gitu. Lumayan Tapi kalau lah. I mean in normal situation biasanya kita kalau mau capek-capek ngasih rating atau kita mau itu kan comes from the heart, it comes from your true. Nah jadi secara brand menurut gua kita harus peka gitu. Kalau misalnya ada customer bilang kayak okay you have a shitty whatever, then probably it's shitty. Gitu. Apalagi kalau udah multiple saying the same thing misalnya, Exactly. it just validates. Validated. This is still part of the KYC dong. Oh iya, Yeah, yeah, extremely, yeah, yeah. ya, Yes, yes. extremely. Malah kadang-kadang kan kepikiran dari situ jadi ada product improvement kan. Ya. Ya. Karena kalau misalnya nggak ada itu sama sekali, everybody will think kayak it's candy in the sky, Ya. Ya. kayak everything is good Ya. gitu. Masih ada tuh berarti brand yang beneran dengerin customer-nya dari social media. Kayak hospitality dulu gue di dunia hospitality kan, itu kalau nggak denger customer review tuh wah nggak mungkin sih, definitely. Kayak even kayak keempukan bantal aja tuh bisa dikomenin dan itu bisa jadi point. Keempukan bantal. Iya, misalnya when you are paying like let's say 3 million Ya. Iya. expect night something like gitu you loh. expect. Lu kan Oh, punya ya. ekspektasi Iya, kayak iya, gini expectation. gitu loh. Apa atau misal lu contoh kayak datang lu lagi mau ada family party atau birthday, mesen makanan keracunan, food poisoning, you're gonna Of be so course, man. pissed Iya. gitu loh. Iya, Jadi iya. kayak dulu gue di hospitality yang kayak gitu tuh jadi point of improvement dan setiap weekly pasti dibahas sama tim general manajernya Ya. hotel untuk mereka bisa kayak kasih improvement langsung benar-benar dikoreksi ya. Apakah keinginan customer itu change over a period of time? Atau they tend to stay the same? Gini maksud gue, yes you do KYC, is that like a one time job and that's it? Atau it's something that you have to kind of I think do has to be regularly? continuously karena Okay. menurut gue customer itu evolving. Oke? Ya. Jadi kayak customer itu yes mungkin let's say ini kalau di framework of fintech lah ya gitu atau dunia gue investasi kan ya mungkin orang masuk pertama taruh 100.000 tapi setelah 1 tahun 100.000 itu jadi 100 juta. Asik. Iya kan? I mean like Tadi you know, gimana Possible, caranya? possible. Amin. Aminin aja. gitu. Nah, Amin. berarti kan kebutuhan orang yang taruh 100.000 sama 100 juta beda dong. yes. Nah, tapi kan bukan artinya kita langsung move on ke 100 juta. Ya. Karena there always be this new flood of people yang Yang 100.000. starting 100.000. Ya. Jadi it keeps on evolving. Jadi PR kita makin banyak Ya. In a gitu. sense, ya. Tapi jadi makin panjang gitu. Yes. Nanti ya begitu udah dari 100.000 jadi 100 miliar, kebutuhannya beda lagi. Gitu. Gue punya pertanyaan nih. You've spent years lah ya in helping how people perceive brands, bisa di hospitality, di fintech dan lain-lain. For specific industry financial, what is one belief yang orang Indonesia tuh udah merasa and they need to unlearn? Misalnya, investasi hanya untuk orang kaya. Is there any menurut lo yang kayaknya they have to unlearn about money?
Oke, ini lebih ke market ya. Yeah. The Indonesians in general lah, menurut lo. Susah ya. It's just Karena it's a random depend thing. segmen ya. Different segmen mungkin punya dia punya different different ini. point of Oh. view. Oke. Tapi kayaknya untuk orang Indonesia in general tuh FOMO, pengen kaya cepet, Oh, dia unlearn ya, please pengen, unlearn. pengen kaya tapi nggak mau capek, nggak mau susah, itu kayaknya udah part of our, mendarah daging. part Iya, of maksudnya our. the mindset of investing tuh kayaknya belum se-mature negara-negara Iya, lain lah, yang iya. lebih financially literate Literate. misalnya. Ya, misal gitu kan. contoh kayak orang kan kalau yang ngerti financing selalu investment selalu bilang begini kan, kayak when there are bloods on the street, that's when you buy. Oh. Orang Indonesia tuh enggak. Di saat gitu. Tapi kan memang sebenarnya ya benar juga kalau misalnya kan again ya, marketing tuh nuansanya banyak. Mereka bener juga punya pola pikir kayak gitu karena satu, kita kan nggak ada bisa time the market. Correct. Gitu kan. Mereka belum tentu pakai investasi pakai uang dingin. Nah, kalau dia taruh dijeburin di when there are bloods on the street, nah kapan itu bloodnya bakal berubah jadi iya, gitu problem. Bener kan, itu nuance Yes. gitu. Makanya jadi menurut gue tuh marketing tuh susah dan ngejelimet sebenarnya gitu. Karena tiap fakta atau tiap perspektif tuh ada nuansnya masing-masing. Tapi what we're trying to do adalah kita coba cari benang merah yang at least bisa menjawab sebagian besar of the problem lah kayak gitu. It's so hard. Gue pikir tadi dia mau ngasih kode buat yang dengerin di luar sana. Nanti pas saatnya tayang. No. Disclaimer dulu ya. Iya. Nah, ini educating apalagi sekarang gitu kan. I think gue nggak punya datanya sih. Maybe you have. I'm pretty sure sejak COVID terutama, right? There's a lot of new investors, Iya, right? Nah, true. ya kan jadinya tuh apalagi ada juga yang udah mulai beda generasi, Iya. right? Gen Z, Iya. right? Have you ever noticed something different regardless of socio-economic status ya? Iya. Maksudnya mungkin uangnya sama tapi Iya. just because from different generation tuh are they completely different? Apa are they the same? Anything yang lo observe lah from the market? What's interesting karena kebetulan juga tempat gue kerja sekarang itu platformnya menawarkan multi aset. Jadi semuanya ada di situ. Jadi ada kripto, ada emas, ada global stocks, Indonesian stocks dan lain-lain. Tiap aset tuh customer profile-nya beda-beda. Oke. Oke. Gitu. Kalau kripto ya the bros. The bro, The crypto bros, bros, ya. gitu. Asik. Kalau US stocks biasanya orang-orang yang lebih kayak more educated karena dia lebih kayak mau ngerti fundamentals. Dia lebih long term. merasa gitu kan. Kalau Indonesian stocks pasti orang-orang yang memang kayak consuming all the news. Dia akan lebih kayak market commentary sensitif kayak gitu-gitu. Karena kan memang Indonesia kan saham itu hidup dari gejolak berita. Iya. Kalau emas biasanya orang yang lebih konservatif atau mungkin lebih banyak perempuan karena dia mungkin lebih kayak gue nggak mau peduli, gue cuma pengen kayak pokoknya tiap bulan nabung 10 juta masukin, contoh kayak gitu kan. Jadi setiap itu tuh Beda lagi. ada klasifikasinya, tapi tidak menutup kemungkinan orang itu pada dasarnya kan penasaran, curious. Nah mereka itu kita ngeliat ada pattern-pattern mulai misalnya dari crypto bros, dia jadi coba saham, coba US misalnya. Iya, coba gold kayak gitu. Jadi itu tidak menutup kemungkinan. Tapi memang menurut gue itu memang trajektori yang normal ya. Oke. Itu pasti normal lah. Kita juga as a human being kan juga we go through that phase in one way or another. Jadi menurut gue itu normal banget. Karena definisi cuannya sama. Saat aset tuh bertambah. Benar. Iya. Ada istilah kan go where the money flows. Close, yes. Nah ini gue penasaran, apakah berubah antar generasi tentang si risk appetite ini? I think people menurut gue yang mulai berubah itu, and again ya this is my personal opinion ya. Kayaknya the minute you have family, you have children, Itu tuh you change. ada something. Iya, jadi misal lo akan lebih mulai mikirnya long term kan, karena Lebih kayak prudent. pocket lu suddenly jadi panjang. Jadi kalau sebelum lo nggak punya anak, lo nggak usah mikirin dana pendidikan, dana pensiun dan segala macam. Kalau udah punya anak kan kayak gue mesti make sure nih anak gue mau ke Harvard, Asik. gitu kan? Yang kayak 500 Berubah aset kelasnya aja. berubah aset kelasnya benar. Tapi ya that changes a lot sih. I think when you have itu sama orang yang mungkin gak punya KPR sama punya KPR atau punya cicilan nggak punya cicilan itu kan sangat beda ya in terms of money management. So what you're saying adalah bahwa tergantung dari life cycle-nya mereka, that's when Exactly. the behavior starting to change. Iya.
Tapi apakah balik ke pertanyaan Mercy tadi, tapi apakah you also saying dari dulu sampai sekarang tuh maksudnya appetite terhadap ini masih sama? Enggak, karena enggak, maksud gue begini, to give you broader context, kalau di dunia investasi itu kan market sebenarnya ngedictate customer decision. Misal contoh nih kayak sekarang, yes maybe kayak gue pakai kacamata gue aja personally, gue nggak punya anak, gue single maksudnya kayak gue punya income. Tapi kalau sekarang misalnya let's say marketnya lagi not so good, let's say gue juga akan lebih prudent untuk milih aset yang mana gitu kan. Jadi nuansa itu terlalu besar menurut gue. Yes. Makanya kadang-kadang penting orang tuh biasa suka nyari signal kan. Ya. Ya. Orang biasa Asli. suka nyari signal cuannya itu Semua ada di mana ditontonin. gitu loh. Babi Mereka kayak suka gitu. Jadi menurut gue ini pinter-pinternya kita sebagai investor dan customer aja sih, kita nyari peluangnya tuh di mana gitu loh. Susah di generalize sih. Ya, Luar ya. biasa, luar biasa. Gue juga notice gitu discussions with friends and stuff. Kayak sekarang tuh financial literacy tuh kayak lebih diajarkan gitu to the younger generations, right? Jadinya harusnya kemudian hari ini kayak anak-anak lulus SMA, lulus kuliah tuh they already get a pretty good idea lah dibanding Zaman kayak dulu. kita zaman dulu cuy. Kebanyakan belajar PMP. Apa itu PMP? Ya, karena emang data terakhir kan 2 tahun lalu tuh bahwa financial inclusivity sama literacy tuh enggak inline. Kayak Iya. bukan Ada gap. priority Iya, gitu. gap, There's a you gap know. between inclusivity sama literacy. Jadi ya mudah-mudahan ke depannya makin balance lah. Jadi orang-orang makin lebih paham, udah tahu gitu kan how to Yeah. invest their money. Terus dari lebih muda, Ya. ya kan? Ya. Lebih mindsetnya tuh investing bukan lagi Gambling, investing is not a get rich scheme, man. Gambling. And a lot of the apa namanya? I would say like a stereotype that Yeah. there's still people thinks investing is some sort Yeah. form of Yeah. gambling. Remember ada kalanya tuh yang lu minjem untuk invest. Come on, man. Lu ke Lu judul. gokil. Iya, asli. Lu taruh nih karena Signal, besok signal, katanya no, ini Naik, signal. Aduh. best decision ini ever sih. Itu rusuh banget sih itu. Tapi ada loh Mer, orang yang beneran berhasil. Ada beberapa legenda dunia investasi Indonesia. Yang Dia kayak literally gitu. pinjem duit dari bank. Iya. karena dia Staker tahu banget tuh ya. ada. Dan Risk dia taker beli. banget tuh. Yeah. Risk appetite-nya beda aja. We better not tell that story karena all these kids yang dengerin kayak gini-gini tuh ada ya, oke. Asik. I could be Lu one of ngambil them. Ya, yang deeds to the house punya orang tuanya gak sih? Asik. I could be one of them. kayak yang orang suka lupa itu adalah yang akhirnya sukses itu berapa banyak research yang udah dilakukan. Iya Ya. benar. Iya. Kayak nggak mungkin juga Benar. kayak sama aja lu buang. Ya, gambling. ini ya, iya. Benar. Iya, Exactly. iya. You gamble all of your money. Tapi I think menurut gua yang zaman sekarang tuh enaknya adalah if you don't have institution yang ngajarin lu tentang financial, honestly gue merasa tuh bahwa you need to give thanks to some influencer atau content creator yang actually give educations. Ya. Kayak shout out buat Alexander Ruby for example. I learn a lot. Gitu. Cuman dari nonton kontennya aja gitu, baca bukunya gitu. Gue banyak belajar di sana. Di sekolah mah udah pasti gak diajarin cuy. Tapi there's a flip juga sih in that story ya kan. A lot also of influencer or influencers yang sell the idea of living easy via doing this gitu. Ya itu toxic lah. Jadi there is a flip to this influencers Iya, culture. the ultimate crypto bros gitu kan. Lu ngapain kerja? Ngapain sekolah, ngapain kerja. I mean, Itu yang balik kayak menurut Arguable gue. lah. We also need to be smart gitu loh Ya, untuk ya. dengerin yang mana We ya need to be critical of what we're yes. consuming lah. Gitu. Karena everybody can throw any content di social Exactly. media Ya, gitu ya, kan. ya. Exactly. Dan you just need to know pick and choose yang mana yang lu mau denger yang enggak. Yang bagus ya lu denger lah, yang ini enggak lah. Nah, gue penasaran. Nowadays, kalau lo, if you need to pick people ya, to be on your team gitu. Oh, this is interesting. Apa 3 trait? They gotta have it, man. Kalau mereka nggak punya ini sih, gue kayaknya nggak bisa deh kerja sama mereka. 3 ya dimintanya. 3. 1 menurut gue knowledge bisa diajarin, karakter nggak bisa dirubah. Ya. Asli. Ya. Klip. Menurut gue itu kunci hidup banget ya, Kunci. kunci hidup. Karena gue banyak banget nemuin some people are very brilliant, but they really you cannot just work with them. Ya. Gitu loh. Either dia memang toxic atau dia memang kayak egonya gede atau dia memang
gak bisa dikasih tahu, contoh kayak gitu kan. Jadi kayak it's just hard lah. Every single day as if kayak dan gini orang tuh suka berpikir kayak yang ditusuk jarum tuh most of the time cuma the junior team doang. Kalau leader itu biasanya lebih tenang, lebih aman, lebih nggak merasa sakit atau lebih. Padahal dia nggak tahu ya headache leader kayak mimpin 15 orang itu kayak 3 orang acting up itu rasanya udah pengen Bukan jarum men masalahnya kapak lah. udah pengen secara kita dikejar-kejar sama C-level dan segala macam kan gitu, tanggung jawab kita besar banget. Jadi itu nomor 1. Nomor 2 harus punya empathy. Oke. Karena kalau orang nggak punya empathy, menurut gue dia nggak akan punya proactivity. Karena dia akan cuma merasa ini kerjaan gue. Bukan kerjaan lu gitu kan. Ini bukan kerjaan gue, ini kerjaan Dan lo. lu Gitu. Kenapa lu suruh gue gitu? Kenapa nggak nyuruh orang lain aja gitu? Itu menurut gue nomor 2. Sana nomor 3, gue mau kutip apa yang lo ngomong karena gue suka banget dan ini exactly apa yang head of regional Grab marketing gue dulu pernah bilang sama gue, you have to have the ability to unlearn. Karena when you reach a certain age atau you have accumulated certain experience, lu tuh makin susah unlearn. Yes. Karena lu merasa semua yang lu udah akumulasi itu the best that you know how. Karena kan lagi masih muda lu mungkin lu akumulasi tapi lu mulai umur misal kayak gue, I think when I turn 30 atau 32, stacking puzzle itu baru mulai jadi. Ya. Untuk semua yang gue belajar di umur 20-an. Nah, when you have built that over a decade, lu merasa itu udah package yang paling bagus. That's how it is lah ya, udah That's begitu. how it is. Tapi ternyata begitu lu di throw in different situation, in a different environment, lu berasa bahwa oh shit, kayak a lot of archaic knowledge juga ya This gitu. could have been done better, other way gitu kan. Exactly gitu. Misal kayak dulu lu 5 tahun yang lalu nge-handle Instagram lu jago banget gitu. Dan sekarang dengan Instagram algoritma yang baru lu merasa I learn shit every day man. I learn shit every day. Ini mungkin gue tanya dulu tips and tricks ya kan dari Yos. Kalau lu sendiri, how do you unlearn stuff? Ada something yang lu sengaja lakukan gitu untuk quote unquote mungkin in a sense untuk unlearn and then relearn stuff. Gue nggak takut kelihatan bodoh. Jadi most of the time kalau lagi meeting gede, gue suka nanya why. Pertanyaan pertama gue pasti why dulu, karena gue mesti ngerti pola pikirnya mereka, kenapa mereka. Thought processnya gimana. Jadi jangan ngejudge dulu kayak setiap kali orang ngisi ide pasti kalau udah bertentangan udah pasti bilang salah. Tapi ngertiin dulu why, kenapa lo itu. Dan yang kedua mungkin nanya how. Iya, kalau misalnya lu nggak ngerti gitu kayak most of the time, misal contoh kayak gue lagi mau nganalisa something, my junior team helps me to create the deck atau analysis. Gue biasanya minta dia di sebelah gue and then run through the deck, and then di saat gue ada part yang di mana ini coba explain kayak how you get to this conclusion gitu loh. Nanti kan dijelasin kan kayak gini-gini. Oh iya gue gak kepikiran juga yang kayak gini ya kayak gitu. Jadi kayaknya willing to look stupid gitu, tapi di satu sisi juga lu mesti mau capek ya. Of course. Gitu. Itu kayaknya yang nomor 2 juga. Kadang-kadang orang cuma mau enaknya doang, cuma tinggal nanya how sama why, tapi dia gak mau do their own homework. Itu nyebelin sih menurut gue Kadang-kadang orang gitu. yang di meeting-meeting itu kayak always have an objection. Punya selalu negatif gitu. Nggak bisa ada kayak solusi. gitu, tapi gak solusi kayak. Just Itu focusing kesel on the juga. problem kan. Like if kesel. you don't have a solution, maybe you're part of the problem. Bener. Bener. Oke. Nah tapi yang menarik buat kalau kita kerja pun sama orang berarti we need to be able to explain dengan jelas. Karena banyak orang yang menurut gue bawa ide dia nggak bisa ngejelasin cuy. Begitu tanya why, terus dia kayak mulai itu mengarang bebas. Ya kita nggak akan Kemana-mana. bisa Apalagi mengerti. sekarang LLM. I mean sebuah case study ya, like kalau kita nge-hire orang sekarang kasih case study, we have to believe 99,9% bikinan Claude sama ChatGPT sama Gemini. Indeed. Exactly right. Jadi when you ask them to present their case as a lot of whys, dari situ lo baru ketahuan true color-nya dia. That's what happened. True color-nya dia That's why I bener-bener apa enggak. switch. Kayak a few times we use a study case kan, bagus banget gitu kan hasilnya kan. Terus pas hired jadi gitu kan, kok
kayak gini ya, kayaknya salah deh gue rekrutmen proses gue harus gue rubah deh. Iya. Nah, makanya at least kalau udah di prompt dibaca sendiri dulu Iya, kali ya. benar. Dipahami lah cuy. Lu present something lu gak ngerti lu. Banyak Geser orang juga. stop di prompting udah jadi nih. Jadi kirim aja dulu copy gini. paste gitu. Desain langsung jadi. Iya, kita nggak against Nggak, using nggak. AI. Yo Enggak, man, no. lu harus. Everyday I use AI everyday. No. Tapi to be able to make sense, lu pernah bilang ini soalnya dulu, pakai AI tapi to be able to understand itu di mana ya lu juga harus punya knowledge, dong, harus Exactly. ngerti Ya, dong. exactly. Iya. Iya. Ngaco gitu kalau nggak yang dihasilkan. Kalau prompt lu bodoh, ya jawabannya Dia bodoh bodoh. juga. Iya, benar. Ini nih juga sebenarnya kita sempat ngelihat pattern gitu di luar sana di mana orang-orang itu over relying sama AI gitu-gitu kan untuk bukan tuh underestimate tapi menyamakan gitu. It's such a ada kayak lack of understanding of how AI works in a sense ya. Yes. Kalau Yeah. lo merasa tugas orang ini yang udah melakukannya selama whatever lah 10-15 years ya Yeah. kan, and then there's like a sense of artistry Yeah. to it, lo anggap AI bisa lakukan, you're mistaken. Nah tapi masih di topik AI, apa menurut lo yang lo appreciate banget atau yang ada di workflow lo banget nih in terms of AI? Finding little mistakes. Itu Auditing AI ya? ngebantu banget Auditing, Iya, gitu. Kayak all the minute work, misal contoh kayak Ish, vendor asli. comparison Ya. itu kan aduh minta ampun. Udah gitu jadi- kayak analyzing kayak raw data Ya. itu kan Time painful consuming. banget Time ya. Dan consuming. kalau misalnya enggak kan either me doing it atau my team doing it, tapi kan kita butuh waktu panjang banget. Kalau sama AI kan it's just like prompt 5 Jadi menit, orang. 10 menit jadi gitu Iya. kan. Itu menurut gue sangat kebantu. Dan yang kedua adalah kayak menurut gue enhancing. Jadi gue nggak melihat AI to replace but to actually enhance gitu. Karena dia ngebantu untuk asal lu promptnya udah bener dan lu being very specific. Tapi nanti misal let's say di prompt lu ada satu kalimat yang kayak challenge me if my Misalnya, misal atau ada those challenge type my of thoughts gitu. Atau misal qualifier. kayak ada missing gap in my hypothesis, dan tugasnya dia kan bukan cuma akan present you with the data tapi dia juga kayak ngasih Challenge. differing point of view gitu loh. Jadi perlu kecakapan tersendiri sih menurut gua untuk orang bisa pakai to harness the power Of AI. of AI. Absolutely. Ya, no wonder sekarang kan ada yang kayak prompt engineering, sekarang Exactly. kuliah cuy. The prompting Damn. company. Prompting Exactly. company itu Baru kita bahas tadi. baru ngebahas ya anak-anak ini kayak you make a company specifically untuk ngajarin orang nge-prompt. Yeah. And you got $6.5 million investment, goddamn. Gile, itu luar biasa men. Shout out buat prompting company. Kita bikin aja gimana? Belum ada tuh di Indo tuh. Asli gokil banget. We do prompt in bahasa Jawa, jadi kalau mau, those people can do it, right? Do you know how many orang Kearifan Jawa lokal. asik yang masih ngomong pakai bahasa Jawa? Tapi prompting bahasa Jawa. By the way, lagi rame juga di social media yang tadi dia bilang. Sekarang kan kalau di cloud itu lu bisa setting kayak your personal preference. Ya. Ya. Jadi lu masukin lu maunya the whole chat lu sama si cloud itu nanti kayak gimana treatmentnya. Nah lu bisa masukin kayak gitu tuh always kayak ini not only pleasing me and all that. Jadi whatever new chat yang lu bikin sama mereka, that rule of thumb akan selalu berlaku. Oke. Oke. Gitu. Jadi it's a nice trick menurut gue. Iya, ini masih lagi-lagi kita masih seputaran AI ya. In terms of your marketing buat ininya ya, kan sekarang jadinya even kemarin gue nggak tahu kalian sempat nonton si Google I.O. Jadi kan Oh, every yes. year mereka, Yeah. you know, Gemini kita Yeah, kayak yeah. gini, produk kita kayak gini, whatever lah, their Yeah. annual thingy. Itu kan mereka, even Google ya, mereka udah semakin bukan hanya recognize tapi mengakui bahwa kayaknya recognize sama mengakui sama deh, whatever, you know, mereka jadi jadi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bilingual. Jadi mereka mengakui bahwa udah semakin blending in. Jadinya what they're going to do, mereka juga akan blending si Google Search ini sama AI. Exactly. Right? Jadinya Exactly. lo keluarnya nih nanti udah hybrid, not Yeah. entirely SEO, Yeah. tapi nggak GEO juga. But Yeah. it's a mixture of both. Yes. Yeah. Right? Nah, dengan itu berarti kan brand discovery, pertimbangan, Yeah. comparison, Yeah. itu kan pasti orang-orang udah semakin menggunakan AI. Yeah. Nah, kalau pandangan lo sendiri ya, how do you see this happening? Apakah ini a temporary state? Apakah it's gonna be a permanent change or whatever else in between lah? Gue nggak punya magic ball in a sense kayak to answer that, tapi
Kalau more from my point of view, at least karena gue udah mulai terjun di dunia AEO sama GEO itu since Q4 last year ya. Jadi Okay, it's been a gue while, udah dipaksa berdasarkan kebutuhan dan kondisi gitu loh. Sekarang we have to grapple with the changes. Menurut gue this thing will stay sih. Oke. It will only get more, mungkin bukan hybrid ya, lebih seamless yang tadi lu bilang gitu. Udah nggak ada lagi distinction, udah nggak ada lagi kayak gap di antara semua itu. Makanya jadi kayak honestly marketer zaman sekarang tuh pusingnya tuh pusing banget sih. Jadi kayak imagine trying to explain your day-to-day work to your 60-year-old father. Ya. I don't think like he would understand Nggak bakal like ngerti ya. 20% of bener stuff juga that you're doing gitu loh. Jadi kayak bener-bener sekarang tuh kita di pull apart. Dan apalagi kalau misalnya kita, maksudnya di marketer, I mean general ya, you have to play equally between your left brain sama right brain kan. Ya. You have to understand all of this kind of like technical side, numbers, tapi juga lu mesti kreatif at the same time Ya. gitu loh. Jadi kayak, yeah, this is crazy. Yeah, this is crazy. I mean, everything is crazy, and Yeah. we're just trying to get by, like try to figure out. Yeah. Gitu. Yes. Nah, Tapi it's getting more and more fun menurut gue. nah ini nih tadi, untung lu balikin. Tadi kita ngomongin crunching data. Gue tuh suka crunching data. There's something wrong with me, but I like it. Tapi ternyata gue sukanya itu not the literal crunching, tapi finding out. Nah dengan AI, gue seneng ternyata. Gue Yeah. pikir kan gue akan merasa hampa. Gue penasaran banget ya, kalau brand site itu pakai AI itu no brainer. Karena memang maksudnya kayak kita mau cut the cost, kita mau lebih lean, kita mau lebih efektif. Kalau agency pakai AI itu sejauh mana kalian udah pakai, dan maksudnya kayak how will that actually threaten your, misalnya begini lah, kayak agency yang udah lama, yang misalnya dia terkenal memang keahlian mereka ini ya, dan sekarang kan AI itu kayak sebenarnya misal let's say begini lah, kayak simpelnya bikin brand deck gitu. Kalau sebelumnya mungkin brand harus bayar ratusan juta sama agency, tapi now dengan Claude gue langganan aja yang $200 sebulan. Ya. Gitu kan. Makanya kan McKinsey, PwC, semua segala macam aja udah mulai threaten kan because of it. Now I just wanna wanna ask about kayak kalau service agency yang kayak PR, creative, those kind of thing itu gimana ya? Maksudnya they grapple with this whole. Jadinya kalau buat kita itu sebenarnya waktu itu kita juga sempat ngobrol with another guest, itu mirip banget sama yang at least gue visikan ya. Nomor 1, forget about serving the client. Empower yourself. Internally, workflow mana yang lu bisa improve dengan AI. Kalau lu nggak bisa melakukan itu, forget about using it for your clients. Internally dulu. Jadinya buat kita di sini di Praxis in general itu ya hampir sama lah, mungkin a little bit earlier gitu ya. Ini lucu sih, pas gue ngomongin AI ini actually very very early. Tapi pikiran gue itu bukan gimana caranya bikin report buat klien, that's already wrong, right? Tapi gimana caranya lu bisa pandai, gimana caranya lu bisa get updated with rules and regulations. OJK, pas OJK ini AI ngasih tahu lu men. Ini recapnya, ini yang bisa lo lakukan. Mungkin klien impacted A, B, C, D, that's it. Yeah. Tapi yang belum bisa tergantikan of course relationship, Oh yeah, Yeah. of right? course. Yeah. Sama media, Yeah. sama government, Yeah. sama all these different academics, Yeah. ya kan, all the stakeholders lo nggak bisa gantikan, dan AI can't really help much lah with Yeah. that. Tapi Upskilling lah ya, technically bisa. Yes. upskilling bisa. Maksudnya gimana caranya lo bisa provide better consultation? Lo kan konsultan. Betul. Right? Jadi jangan lo kasih barangnya yang diminta klien lo bikin pakai that's not it. That's Tapi right. gimana caranya lo elevate your understanding and then you produce. Ya. And I think it will help us in terms of tadi ya, in terms of empowering ourselves to be a better consultant. Karena tadinya mungkin lu butuh waktu 3 jam gitu Yep. untuk research. Now you can have it in 30 minutes. So you get more knowledge to be able to consult your client better. I think that's first. Terus berikutnya adalah, jadi lu kadang-kadang di agency itu kan you have to brainstorm constantly, right? Dan dengan AI itu I treat it like my brainstorm partner. So I get things, ini masuk akal ya? Kayak cara berpikir gue bener nggak? Like how do I approach this thing? Bener nggak? Jadi I think those two mainly help in terms of day-to-day agency executional level ya. Cuma yang tadi Marcy bilang,
it's wrong when you start to produce things and then you give it to your clients. Hmm. Karena mereka juga bisa lakukan itu, man. Iya, Yeah. that's nggak not sih? what it's all about. Just copy paste itu everybody Yeah. can do it ya kan. Yeah. Justru how do you use AI for you to be able to be a better consultant? Ini nih tadi menarik. Let's go back real quick ya. Tadi kan lu ngomong ada sedikit tentang leveling the playing field, right? Iya. Nah, kok gue merasa malah bikin makin uneven. Buat orang-orang yang gokil, man. Ya. Yang into it. Iya. Oh, leap and bounce. Iya benar. Tapi kalau lu nggak into it, aduh gue nggak tahu, Iya, gue iya. gaptek, aduh nih, lu ketinggalan jauh, man. Yes. Iya benar. You know? Iya benar kalau lu yang sebelumnya di bawah tapi lu into it, Iya. lu bisa catch up. Iya. Tapi kalau misalnya orang yang udah performing and into it, Iya. dude, itu kayak Barry Bonds on steroid, ya kan? The baseball player. It's Yeah. crazy. Hitting home runs, pang, 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 crazy, Iya right? benar Iya, banget. iya, iya, Benar iya. banget. Nah itu I don't know, what do you think? Gue Oh, melihat I- itu, gue cuma ini ada kemungkinan juga nih, Yeah. dia bisa itu, bisa juga ini gitu. Yeah. What do I'm you- 100% aligned karena gue udah ngelihat buktinya langsung di kantor gue sekarang. Jadi Ada ada yang satu gokil-gokil, kan? leader, ada satu leader, dia timnya cuma 2 dan dia bisa bikin semua automation via cloud. Dan gue tuh yang kayak gila, Wow. kayak how can you do this gitu. Even kayak CRM aja tuh kayak automated kayak gitu-gitu. Jadi kayak that's just like buat gue crazy banget sih. Gue aja merasa I'm so behind on a lot of things. Tapi itu gue agree banget. Jadi orang-orang yang memang gue nggak tahu ya, either mesti kayak memang mesti orang yang ngerti data atau dia memang demen ngulik atau dia memang very digital savvy yang memang I don't know ya, that left part of the brain yang memang kayak jago banget gitu. Kayaknya I agree with you sih, dia bakal Leap and bound. iya. Itu bakal ya for sure. Imagine berapa banyak yang di unlearn sama orang itu. Asli, Asik, ya ya kan? Lu yang bisa yang flip gitu. Hari ini lu percaya banget, PR tuh gini-gini. Besoknya nggak usah pakai PR lah. Forget it, let's do this. Kayak gue penasaran karena orang yang kalau sering banget pakai AI itu IQ-nya turun gak ya? Nah, There's a ini menarik research. nih. There's a Oh, ada research. research. Ada research. Ah, I think Ada ada research, Harvard yeah. research yang bilang bahwa your brain kind of shrink. Exactly right. Ngeri banget cuy. Ya. Yeah. Tapi nah itu gue gak percaya karena I'm into it. Iya, iya. Gue gak mau dong brain gue shrink. Tuh. Ini researchnya gue rada berpikir kebalikan soalnya. Karena researchnya itu berarti to everyone yang pakai kan. I assume Harusnya so. ya, Harusnya ya. Karena pasti banyak yang malas dan emang pakai supaya hasilnya cepat jadi doang. Nah itu Iya. menurut gue. Ya, banyak case yang tadi dia bilang menurut gua itu butuh brain juga men untuk ngulik untuk bisa nyambungin apalagi main agentic AI. Betul. Asli. Itu kan it's not simple prompting lagi keluar kan karena lu harus cross check. The logic. Ya logiknya itu Right, mahal. lo the logic ini dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini itu it's not a simple prompting. Ya. Make sense nggak? Ya. The flow, right? Yeah. Yes. Dan nah ini yang kan kita juga sekarang we're building engine and stuff like that, right? For this type of stuff. Nah itu juga not only the logic tapi the experience. Lo akan bisa tahu hal-hal yang bahkan klien lo nggak ngerti Iya. karena lo pengalaman serving them. Betul. Right? Mereka nggak akan kepikiran. Jadi gue selalu ngomong gini, ini talking about the engine, nanti one of these days kita introduce lah. Tapi kalau misalnya apakah builder, right, the coder, whatever, lah, the engineer ini bikin bisa nggak? Sure. Yes. Tahu nggak perlunya apa? No way, No man. way, man. I've been doing this shit for 15 years, man. You know, lu nggak akan sama gua. The way this engine writes, post, creating caption, no way you can match what I know. Maksudnya ini gue ngomongin kalau misalnya lo backgroundnya bukan ini gitu. If you don't do what we do and try to do that, no way, nggak Iya. mungkin. Iya, bener. Right? Nah itu jadinya probably penting banget lah moving forward tuh gimana caranya bisa take advantage. Ya even antar agency ya. Yeah. Antar agency itu whoever gets there first, you're going to win a lot of clients gitu kalau lo bisa Iya, benar. lakukannya. Dan gue percaya ada satu, no disrespect to whatever yang lainnya ya. You need to build it locally. Oke. Lo nggak bisa berharap oh ini kita bikinnya dari Amerika. Oh it's different man. Di sini butuhnya beda. Ya. The game is Nuance. different here. Yeah, nuance, regulations, whatever lah. Kalau lo cuman iya kita the first karena kita punya ini di Amerika udah bikin ini. Really? Yeah, that's not going to work. Ya. Ya kan? Even kita aja yang locally building itu nggak selesai-selesai kan. Ya. Kayak sekarang udah build 200 gitu.
gue ngerjain sesuatu udah 200 cuy, ya kan belum sempurna. Karena everyday you see something tweak. Lo lihat saya, oh iya, man it's nice. Jadi ya honestly nggak bakal selesai sih. Iya. Tinggal it's about good enough or not aja, tapi nggak bakal selesai. It's a continuous thing. Dan kalau bukan lo yang ngerjain di sini, how are we going to improve? Ya. Suggestion gitu, bro, boleh nggak gue minta ini kirim email ke Amerika gitu, mati aja lo. Kapan dikerjainnya? Yang Nigeria ngirim, Singapura mana, terus yang ngerjain satu di Amerika nggak ngerti apa gitu. Forget it man. Anyway. Tapi gue percaya berarti tadi gara-gara research tadi berarti AI itu sebenarnya bisa double edge dong. Iya, nah di tangan yang salah. Iya. Bahkan bisa bikin orang itu makin stupid mas bro, ya kan? Kan ada ininya kan, ada studi yang completely different, tapi orang yang sering consume short content versus long form, they become dumber. Attention span lu juga makin pendek gak sih? Iya. Lu kayak gampang terdistraksi dan yang lain. Jadi kayak ada research juga yang bilang bahwa anak certain age tuh they're not allowed to itu watch kan short. ada regulations juga kan sekarang yang dari Komdigi. Komdigi. Lo anak kecil udah nggak boleh lagi pakai social media. Di Australia juga gitu. Australia udah implement. Iya, I think udah mesti sih diomongin. Maksudnya bahwa media, social media, media aja dulu diregulate. Kids needs to be protected from that type of content. It's just misleading lah. Maksudnya mereka itu belum punya the level of understanding, criticism untuk absorb that content. Jadinya lu bisa membayangkan. Belum bisa. Baru-baru ini kita ngomongin tentang banyak yang Gen Z sekarang slow living. Asik. Conscious unbossing. What's that? So it's a choice yang dibuat oleh para Gen Z ini untuk nggak mau jadi bos. Yes. Yep. Nggak mau dipromote. It's a choice because more responsibility, meaning more things in my life. More stress. I don't want that. I don't need that. Gitu. I want more balance. Ceritanya kemarin one of our guests itu cousinnya cuy ditawarin promotion, quit. Serius? Gak mau jadi ntar kerjaan gue makin banyak. Kalau jadi manajer kan jadi nanti ada A, B, C yang harus dikerjain. Bla bla. Selama lo sadar bahwa ada konsekuensi di masa mendatang, we're cool. It's okay. Asal lo ngerti ya. Jangan sampai lo bangun 20 tahun lagi. Kok temen gue udah jadi ini? No shit man. Benar. You spend the last 20 years slow living. What do you expect? Nah ini tadi gue ngomong tentang unlearning. Gue merasa sama, gue mirip gitu. Kadang-kadang aku be gone for a month misalnya. Keliling-keliling kemana, jalan-jalan gitu. In a sense gue percaya bahwa itu part of the unlearning. The switching off. Gue gue mencari hal baru gitu. Things yang bisa inspire us, right? Bisa, kayak ini bisa nih klien gue ini. Caranya gini tuh gini ya di negara ini. That's crazy. Kayaknya bisa dibuat itu. Whatever lah, tapi kayak break away, ya kan? Take time off, absorb new things, itu berguna banget sih. Old school, but it's proven. Proven, man. Gimana dong? Ya kan? Rumor has it kalau Einstein itu pergi ke kantornya tiap hari pakai rute yang berbeda, nggak pernah sama. Oh, that's interesting. Interesting. Karena dia nggak mau. Boring ya. It stimulate the mind. Interesting. Back to your point, I think itu salah satu metode yang boleh dicoba kali ya. Karena it triggers the brain, part of the brain, karena beda kan. Jadi lu gak jalan kayak robot. Jadi lu akan kayak harus think and use your brain. Nah, di situ lu stimulate karena lu akan punya pengalaman baru. You see different thing, you experience different thing. Oh, that's interesting. Mungkin gue punya satu terakhir ya. Mungkin ini specifically buat di trust industry karena tadi lu bukan trust ya, karena dia selling trust. Other than like know your customer, karena itu kan basically work sebetulnya buat any brand menurut gua. Nggak ada marketer yang harusnya nggak kenal sama marketer. Tapi specifically untuk kita yang bergelut di jualan trust, ada ini nggak specific recommendations from you kayak you need to master this thing gitu. Karena di dunia finansial itu trust is number one menurut gua. Ada hal yang maksudnya you better know this thing, jangan sampai ini the most important for a marketer ya. Mungkin mesti berani bersih-bersih ya. Maksudnya gini, kayak sebenarnya ini nggak fintech only lah ya, semua brand juga pasti pernah namanya kesandung, pernah buat kesalahan, you screw up, kayak gitu-gitu kan. Ada brand yang cuma berhentinya di level kayak public statement, minta maaf.
right? Yeah. Tapi kalau di dunia fintech kadang-kadang we have to give more. Ya. Yeah. Mungkin kita pernah ada kejadian di mana I can't remember ini 1 atau 2 tahun yang lalu tiba-tiba harga forex tuker rupiah USD itu funky Oh, yeah. Oke. gitu, and then people bought at a very wrong price. Jadi they got it kayak very Very low. kayak very low dan very good. Dan when itu kayak semacam technical screw up Glitch. lah ya, Yeah. technical glitch karena memang ada partner dan lain-lain. Tapi CEO kita hebat banget, dia berani, dia waktu ada salah satu influencer yang bikin itu viral di TikTok, dia suruh gue kontak itu influencer dan langsung malam itu juga ada terjadi kayak live interview. Ya. Dan dia di konten itu dia bilang pokoknya anything yang any cuan atau istilahnya any discrepancy yang orang udah ambil dan nikmatin dari sini dia nggak akan clawback Nice. Oh. Nice. gitu. Jadi Basically dia mengakui ini mishapsnya unfortunately dari sisi gue. It's on us lah gitu yeah, ya. it's fine. Ya. It's fine. Jadi menurut gue kalau fintech tuh kayaknya memang ini gue again ya gue gak bisa generalisasi karena yang kayak gini-gini kan kadang-kadang kan ada birokrasi, manajemen, Yeah, mungkin yeah. mereka Sure. punya decision beda-beda. Iya. Tapi ini bukti nyata yang gue ngelihat sendiri bahwa ternyata kalau di fintech kadang-kadang memang harus seperti itu Ya. Ya. gitu. A brand yang walk the talk itu exist gitu. Ya. Memang kadang-kadang memang harus begitu karena Ya. itu memang satu-satunya cara untuk menenangkan massa. Ya. Ya, emang oke. kayak gitu maksudnya, dan itu untuk memadamkan jadi supaya nggak usah jadi kemana-mana terlalu lama. Bukan hanya what's required, but you need to go above and beyond lah. Yeah. Right? Untuk make sure lo retain the trust, man. Yes. Yeah. Karena that simple thing, kalau Yeah. you guys played it differently, Yeah. nggak bakal tahu, man. Ya. Reaksi orang, dan itu apa yang kejadian diomongin. itu bukan karena tim internal kita, Hmm. karena partner kita loh malah. Ya. Yang kebetulan maksudnya Yes. we're somehow kayak connected gitu Yeah. kan. Itu kan Yeah. berarti kan go beyond the mile-nya itu it's even kayak bukan Even further kesalahan gitu. kita gitu, Yeah. bukan Yeah, kesalahan. Jadi itu menurut gue set the tone, dan ini mungkin ini juga one of the things kenapa gue lumayan engrossed sama the fintech space, and I've been in the fintech space karena momen-momen kayak gini tuh itu menurut gue maturing buat gue as a professional juga, as a marketer gitu. Itu gives me a different perspective of looking at things gitu loh. Oke. Ya. Wow, tapi ini jadi curcol sedikit. Asik. Salah satu kesulitan kita di dunia komunikasi memang ini. Kadang-kadang ada pasti instruction yang totally on the opposite menurut gue. Ya. Ya. Iya. Ini loh, ini bilang apa kek biar ini. Ya, benar. Ini aja Iya. gitu. Benar. It happens also in the airlines industry lah. Ada beberapa airlines yang regulationnya tuh sama, mungkin like a glitch in the system. Tiba-tiba harga business class tiket tuh jadi berapa gitu Yeah. kan. And some people lucky enough to buy it. Ada airlines yang ya udah let you rip aja karena emang it's your luck Iya. gitu kan. But some airlines cancelled. Kayak itu Oh, membekas that's kan. lame. Itu membekas, Iya. right? Yes. Tadi the retain customer trust. Ya. Ya. Itu back on how the CEO make decision. Ya. Ya, Karena when you in branding in communications, lu kan portray the brand, correct. portray the corporations. Jangan sampai ngomong lu sama tindakan Beda. lu beda. Iya. Ya. Lu bilang ini tapi melakukan itu. Betul. Right? Itu tuh Iya. very, dan not a lot of companies get second chances. Ya. Ya. Tadi kita ngomongin apa yang lo cari. Sekarang yang lo red flag. Oh, kalau Oh. satu aja, ketika tiga Nggak usah kan, banyak. satu. Kalau kecuali lo punya 5, kasih tahu semuanya. Tapi ini kalau orang ini forget it gitu. Ya. Itu langsung off my list. Drama queen. Drama queen. Oke. Buat gue kerja tuh nggak boleh baper. Yes. Gue pernah punya bos orang Medan, dan di depan meeting itu dia pernah ngatain gue moncong kambing. Rusuh banget. Iya. Oke. Jadi makanya gue merasa kayaknya generasi kita itu udah tertempa dengan, Ya itu. kan zaman dulu nggak ada politically correct, nggak kayak Yeah, sekarang yeah, ya yeah. everything is politically correct Yeah. lah. PC, this, Harus this, PC, that, you right? know. Gitu kan. Kalau ini nanti gue sakit hati, gue pundung, unhappy, nggak self-actualize. Gitu. There's no such thing, man. Yeah. Zaman dulu kita tuh nggak Yeah, ada. yeah, Itu yeah, maksudnya yeah. you just give the best that you can, yang you as human can possibly generate gitu kan. Jadi Yeah. buat gue drama queen itu kayak have no place in my team.
Oke. gitu. Ya. Karena buat gue kayak kesusahan gue. Misal contoh kayak ada yang tim gue yang bilang kayak, misal nih kalau misalnya ada gitu, ini gue role play, misalnya Of course nggak ada lah. junior tim gue bisa ngomong kayak, iya tapi kan lu kan cuma tugasnya presentasi doang, kan yang ngerjain dirty worknya gue. Tapi kan 10 tahun yang lalu gue itu lo. Yes, exactly. Iya. Emang gue lagi 10 tahun yang lalu itu gue bilang sama bos gue kayak, well you just did the presentation, I'm doing all the shit. Gue yang lembur-lembur bikin itu enggak kan? Karena tiap orang ada porsinya. Yes. Dan Go through the process, as right? you go through the career path, you lead ya. Misalnya mungkin mereka cuma ngeliatnya gue kerjaannya cuma presentasi atau jualan ide ke C-level. Tapi kalau misalnya project yang gak berhasil, menurut lu siapa yang di chat di Slack duluan sama C-level? Ya. Atau sama co-founder gue? Ya pasti gue. Iya. Tapi kan gue filter biar gak kena ke mereka gitu. Jadi kan tiap orang punya Yes. bebannya Role. masing-masing Ya, gitu. ya. Nah Beban, jadi way. kalau memang mental itu the drama queen, they can spin everything Yes. as if like playing victim kan. Kalau drama queen itu kan biasa most of the time they play victim. And when they do that itu udah Red flag, bye. Tapi, I mean nowadays like Yos mentioned, dulu tuh memang there's no such thing as politically correct. there's no such Cuy, thing. gue man. meeting, bukan gue sini ditimpuk, tapi gue lihat temen gue ditimpuk. Literally. Literally pakai botol, Iya. aqua. Iya. Ay, aqua sih gak botol kaca, but Iya. those things happen gitu loh in our era kayak, Iya. "You stupid, kayak what? Gue kayak oke, bukan gue, tapi still. Ya. Anyway, Yos, thank you banget udah datang. Sama-sama. Was it okay? Did you have a good time? Iya, sampai suara gue serak. Asik. Antara ngobrol, disuruh ngobrol terus dia lagi recovering. Kita seneng banget lu bisa datang. I think the discussion was pretty fun, ya kan? In a sense tuh, in one way or another, try to do the same thing lah. Gimana caranya ini dan gimana caranya itu tuh lumayan mirip-mirip. So it was super useful. Ya. Jadi moga-moga berguna juga buat yang dengerin, Yep. yang nonton, ya kan? Hopefully, we'll be Amin. honored kalau misalnya lu bisa datang lagi next time, right? Kapan-kapan kesini lagi kita ngobrol-ngobrol lagi some more. Bisa. Yeah, anyway, geng, kita tepuk tangan sekali lagi dong buat Yos. Woo! Thank you everybody. Thank you. Thank you. Thank you.